मैंने 5 सालों में ग्राउंड में नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, मेरा अपना बहुत दिल करता था, लेकिन अंदर से जो फीलिंग थी मेरी कि मैं ग्राउंड में जाऊंगा और ग्राउंड को जाके देखूंगा लोग खेल रहे हैं और मैं, तो वो नहीं, मेरे से नहीं देखा जाता। तो इस वजह से मैं दुबई खेल रहा था 2013 में। वहाँ एक टूर्नामेंट होते हैं तो वो खेल रहा। सबसे पहले मेरे रिस्ट में शुरू हुआ, फिर मैंने नॉर्मली लिया कि जैसे ज़ाहिर बात है सम टाइम अब तेज़ बैट घुमाओ या कोई होता है, तो मैं वही समझ रहा था शायद वो पेन है। तो विद इन 2-3 डेज़ के अंदर अंदर मेरे दूसरे रिस्ट में भी शुरू हुई है। जब इसमें शुरू हुई है तो मैं खैर मैचेस खेलता रहा, और एक मैच में तो खैर ऐसी सिचुएशन बनी कि मेरे से बैट भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो आई थिंक अब मैं फील करना शुरू कर दिया कि समथिंग रॉन्ग। तो मैंने रिसेंटली फौरी जो अपने, वैसे भी मैं अपने टेस्ट वगैरह करवाता रहता था, तो मैंने टेस्ट करवाए। उसके बाद मैंने फ़ौरन पाकिस्तान आ गया। मैंने अपने डॉक्टर से मिला, मैं हमारे पीसीबी के डॉक्टर हैं उनसे मिला, कुछ टेस्ट लिख के दिए उन्होंने। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो वो स्टेम सेल जो है वो बड़ा गलत कह सकते हैं क्या तरफ जा रहे थे, और विद इन 1 वीक 10 डेज़ मेरा नीचे से लेके ये जितने भी मेरे जॉइंट्स हैं 10 सब में 10 डेज़ के अंदर अंदर मेरी ये हालत हो गई थी कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, ना लेटा जाता था ना सोया जाता था। तो फिर ट्रीटमेंट करवाई, यहाँ से करवाई, बाहर से करवाई, लेकिन 5 इयर्स इसी में बहुत सारे डॉक्टर्स, सारी बात है मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि इसका इलाज नहीं है। कुछ ने कहा हकीम के पास जाओ, कुछ ने कहा दम करवाओ, बाबों से करवाओ, सब कुछ किया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसे ही बस सर्च मारी, मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि अमेरिका शिकागो में ये चीज़ है, और मैं खैर वहाँ जा रहा था। वहाँ मैंने ऑलरेडी सारा कुछ करवा लिया था, अपॉइंटमेंट भी ले ली। मेरे एक दोस्त थे जाहिद साहब, जाहिद किंग कहते हैं उनको, और कहते यार मेरे कुछ दोस्त आए हैं अमेरिका से, वो आपके बड़े फ़ैन हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ओके। खैर मिला तो एक बीच में कहते हैं आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। मैंने कहा यार मुझे ये एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं खेल रहा मैं। तो कहते यार आप तो बहुत ज़्यादा मोटे हो। मैं इतना मोटा, इतना मेरा पेट। तो कहते यार टेंशन ही नहीं है। हम एकदम शॉक्ड। मैंने कहा यार मैं इस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ अमेरिका। कहते यार वेट, अमेरिका ज़रूर जाना है, अगर अमेरिका वाले आपके पास आ जाएँ तो और क्या चाहिए। मैं शॉक नहीं होता बंदा। मैंने कहा ओके। कहते आप मेरे पास आए क्लिनिक, मैं भी थोड़े अरसे ही हुआ है मुझे यहाँ पाकिस्तान आए हुए, तो मैं इसी चीज़ के ऊपर सर्च करी है और मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। ओके। कहता मुझे सिर्फ 9 से 10 महीने जो है ना वो आप मुझे दें, और मैं इंशाल्लाह आप दोबारा क्रिकेट खेलोगे। मैंने कहा ओके। खैर एक दिन गुजरा, दूसरे दिन मैं जाना शुरू कर दिया। उसके पास गया, खैर उसने फिजियोथेरेपी करवाई, ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता करते 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 स्टेम सेल्स है जो मैंने करवाया, PRP कहते हैं उसको, और आहिस्ता आहिस्ता जब पहला PRP मेरा हुआ, पहला स्टेम सेल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह फील करना शुरू किया कि यार कुछ बेहतर की तरफ मैं जा रहा हूँ। करते करते जब सेकंड करवाया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जब मैं चाय वाला कप सुबह मुंह भी नहीं धुलता था मेरे से, मैं इस सिचुएशन में था। मैं आहिस्ता आहिस्ता जब फील किया तो मेरे में जान फील आनी शुरू हो गई। तो जब दूसरे से तीसरा हुआ तकरीबन अराउंड कुछ 7 मंथ्स गो, तो मैंने कहा, डॉक्टर कहते हैं बस इसके बाद 1 वीक रेस्ट करो आप, उसके बाद वॉक करो, भागो दौड़ो, क्रिकेट शुरू करो आप। मैंने कहा ओके। जब 1 वीक गुजरा और उसके बाद मैं जब ग्राउंड में आया हूँ तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू की, रनिंग की, बैट पकड़ना शुरू कर दिया, और मुझे एकदम ऐसा फील हो शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। खैर मैंने दंदियाँ शंदियाँ काटी अपने आप को कि वाकई में होता है एक आदमी ऐसा जिससे एक चाय का कप भी नहीं पिया जा रहा, एक पानी की बोतल नहीं उठाई जा रही, और वो ऐसी सिचुएशन में दोबारा आ रहा है कि वो फिर वही जान, वही ताकत, क्रिकेट खेलनी शुरू। तो वो एकदम से मैं बड़ा होना, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बहुत सारे मेरे अपने फ्रेंड, डॉक्टर, बहुत सारे ने कहा कि यार शायद अब क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत,
کھیلوں گا، میں ضرور کھیلوں گا. میں وہ کہتا نا ایک ضد بازی نہیں ہوتی، پتہ نہیں واللہ میرے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں، لیکن مجھے ایک چیز پہ ویسے ہی وہ کہتا نا بینگ مسلم، میں شروع سے دیکھو ایک بچہ ایک ایسے گاؤں سے ایسی جگہ سے آ کے پاکستان لیول پہ اپنی اتنی شہرت حاصل کرتا ہے، تو میں نے کہا یار اگر میں وہاں سے اٹھ کے محنت کر کے یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو اس میں اگر میں تھوڑی اور محنت کروں گا تو میں کیوں نہیں واپس کرکٹ میں یار. خیر میں 1 سے 2 3 4 6 مہینے 8 مہینے جب گزرے تو ایسے 8-9 مہینے کے بعد میں نے اپنی پراپر جو ہے نا ٹریننگ بیٹنگ سب کچھ شروع کر دیا تھا. میں 5 سالوں میں میکسیمم میرا خیال ہے کہ میں ایک دفعہ گراؤنڈ میں گیا ہوں. ایک ہمارا ٹورنامنٹ تھا جو ہمارا RBS ٹورنامنٹ لوکل ٹورنامنٹ تھا T20. میں ایکچولی کھیلتا ہوں سیالکوٹ اسٹیلین سے. وہ میچ تھا ہمارا سیالکوٹ کا فیصل آباد میں، ایک وہ میچ دیکھا ہے. پھر ایک لاسٹ ٹائم PSL کا میچ تھا لاہور میں وہ سیکنڈ ٹائم دیکھنے گیا گراؤنڈ میں. میں نے 5 سالوں میں گراؤنڈ میں نہیں آیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے، میرا اپنا بہت دل کرتا تھا، لیکن اندر سے جو فیلنگ تھی میری کہ میں گراؤنڈ میں جاؤں گا اور گراؤنڈ کو جا کے دیکھوں وہ لوگ کھیل رہے ہیں اور میں تو وہ نہیں میرے سے نہیں دیکھا جاتا، تو اس وجہ سے میں گراؤنڈ میں ہی آنا چھوڑ گیا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے سے کانٹیکٹ بھی کرتے تھے کہ آپ ملتے نہیں ہیں، آپ فون نہیں اٹھاتے، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتہ ہو کہ ایک بندہ فون بھی نہیں اٹھا سکتا. میرے ہاتھ یوں ہولڈ نہیں ہوتے تھے، میرے یہیں اکڑے رہتے تھے، اور میں اگر بازو یوں کرتا تھا تو میرے یہ لاک ہوتے تھے. تو اس وجہ سے میں کسی سے بھی نہیں ملتا تھا. میں بس اپنے گھر میں اپنے کلوز جو فرینڈ ہوتے تھے ان سے ملتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ٹائم اسپینڈ کرتا تھا، اور موسٹلی زیادہ تر ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. اور اینڈ آف دی ڈے میری وائف، اویسلی ماں باپ بہن بھائی تو آپ کے خون کے رشتے ہیں، آپ کے لیے انہوں نے دعا کرنی ہے، تو وہ تو انہوں نے بیک اپ کیا ہے. لیکن میری وائف نے ان 5 سالوں میں بہت زیادہ میرے لیے ہیلپ کی. اور ایک آدمی کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل ہی ڈاؤن ہوا ہو تو لو یو وائف. تو بہت زیادہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. تو اسی طرح بس 5 سال گزارے. میں ویٹ کر رہا تھا کہ ایک نہ ایک دفعہ فٹ ہوگی، ایک دفعہ گراؤنڈ میں ضرور گھسوں گا. اور نو الحمدللہ کہ آج گراؤنڈ میں بھی بیٹھا ہوں. ابھی آپ کے سامنے میں پریکٹس کر کے آیا ہوں یہاں پہ الحمدللہ. کہ ابھی ٹریننگ وغیرہ یا جس طرح اپنی کرکٹ میں واپسی کے ایکسرسائز ٹریننگ جس طرح کر رہا ہوں، اور نو الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. باقی رہی کرکٹ کی بات کہ کتنی اور کرکٹ ہے یہ تو اوپر والے جانتا ہے، لیکن یہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. صحت ہے تو سارا کچھ ہی ہے. اور یہ میں نے 5 سالوں میں ان چیزوں کے اوپر بہت چیزیں سیکھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میری ہمیشہ سے سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی دے. جن کو آلریڈی بیماری ہے یا نہیں ہے، سب کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے.